yang seistiqamah dalam sehari semalam maus Allahumma fil muslimin wal mu'minin wal mu'minat tak kurang dari petolekor kali, maka bi Allah iangka ketika kahasen tati waliyun min auliyaillah. Anak pemik bisa atena kak dito andi sifat rahmah dak sekapina dari Islam. Sifat rahmah kak dito kunci dari keutusan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yuqra'u fi salatil janazati panika bab anerangakina barang yuqra'u sa'maus puana pema fi salatil janazati dalam salat janazah. Yukabbiru arba'a takbiratin atakbir pasara musalli orang yang saya salat arba'a takbiratin kalaban 4 banyak-banyak takbiran. Yata'awwadhu ba'dal ula maus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasir orang ba'dal ula samarin takbir pertama. Thumma yaqra'ul Fatihatal kitab, maka kare-kare maus pasira engki. Thumma yaqra'u maka kare-kare maus pasira engki. Musalli Fatihatal kitab bidakkah surat Al-Fatihah. Fatihatal kitab ki surat Al-Fatihah. Nanti pada takbir imam takbir Allahu Akbar sampai jaki ibu mesti bu asiwa kenapa benar semacam pan imam takbir bar mari dari imam sampai langsung takbir usolli ala hadzal maiti kadin to sebut bisa sampai sebelum ketika takbir sampai hadir dalam aten engkau nyelat akhir nama mayit dia ben orang-orang saya malai tak jangan berlebih kita hafal usolli ala hadzal maiti apa maitati apa sekampan ni kan tadi makmum usolli ala man shalla alaihi al-imam kula salat akhir saya salat bi imam nyaman agak arba takbiratin atau gimana Allahu akbar langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil tak usah doa iftitah tak usah karena mahal tempat salat di masjid kali itu dari ulama tempat singkat doa iftitah kada tak lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Thumma yukabbiru tsaniyah maka kare-kare takbir pasira musalli atsaniyatah. Dak takbiran sen nomor 2 atau kalaban takbiran sen nomor 2. Thumma yusalli ala nabi maka kare-kare mau selawat pasira musalli ala nabi ngasti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu maka tabu musalli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mon makmum tak jepok imam manikala takbir la nomor telok iya paham dak takbir pan imam takbir nomor telok takbir iya kan macam Fatihah coba norok kan macam Fatihah pan mari lagi tambah beristilah masbuk mungkin beristilah masbuk juga enggak imam macam Fatihah ki oleh sabar pas makmum nikah takbir Fatihah imam nikah ngelai ke takbiran nikah bakon norok takbir imam Fatihah karena dapat takbiran kali itu pada akibat rakaat. Dari Imam Nawawi takbiran kali itu pada akibat rakaat di dalam solat. Aku boleh mempanjangkan pakai kita ti imam jangan ngebut kia. Ngebut. Oh, ini lemah mak mau bosang kita rapi kita ada. Fa yaqulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Loh. Minta dak sayyidina. Dan lambat sayyidina itu mahalul khilaf antara ulama kita ngocaki sayyidina kalaban dalil-dalil sebiasa sebut akid dan kula di antara Sayyidina Abu Bakar Ma'al ibn Abi Quhafah yataqaddam Rasulullah badal bi Rasulullah pokoknya beri isyarat aku tak nyorot di antara dalil Sayyidina Ali pakai ada buaki sulukul adab muqaddamun alal ittiba norok dak kata takramah ngada kita takramah itu tata krama lebih utama timbang norok coba kaidah lain dari ulama saja buah kita itu al-ittiba muqaddamun ala al-adab. Norok itu lebih utama timbang kata takram. Buktena sebiasa eka sebut sareng ulama mun sampean esoro bi kuruna soro nyedak sokona soro bi respon soro nyedak sokona pangocak ten kula tak nyedak canggolang kula. Pakon norok. Untuk itu kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kak dito kak dito warid dari Rasulullah. Rasulullah ada buaki
kaifa usalli alaika ya Rasulullah? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ada bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Nawawi termasuk. Wal afdalu man jenis lebih utama yutammi mapane ka tu masampurna basarah engki musallihu dak kakak desa qaul salawat yusalli ala nabi ni bi qaulihi kalaban tabuna musalli kama sallaita ala Ibrahim ila qauli hamidum majid Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Ini lebih utama. Wala yaqulu bentak ngucap pasal musalli madak barang yaf'alu sa'alak wa huda kama kathirun pasal sebanyak minal awam dari banyak-banyak ring awam ring pun min qiraatihim dari bacaan ka fi awam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi al ayatah kan kocak sebagian ulama ada buku miftahus salati 'alan nabi ayat qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi mangkana biasana kalau panjenengan menengok bacaan maulid nang bacaan maulid kan itu beda innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima pas baru ya rabbi shalli 'ala Muhammad. Karena tabun ulama miftahus shalah ni kan yang juraki sebelum mau selawat maus innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi walaupun tawas ni kata nak cuman dalam nyolat akimai tak usah maksud innallaha malaik. Bahkan saya punya mana fa innahu la tasihu salatu maka sang guna kalakuan la tasihu pani kata sa salatu pun apa salat orang yang saya maus innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ka idza tasar alaihi nalika ngalak cukup pasreki orang alaihi ngat saya tabu innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ni kita mau selawat orang yang maus Al-Qur'an. Thumma yukabbiru tsalitsata maka kare-kare takbir karena kak itu rukun mau selawat ni kan masuk. Pasal orang musalli tsalitsata kalau takbir senomor telur wa yad'u ban du'a pasal engki orang lil mayyit bagus akan di orang semate walil muslimina ban bagus akan di banyak-banyak orang muslim. La falul muslimin niki sebut aki sareng Imam Nawawi. Niki jelas mun kula membaca Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fan tambah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niki nang ibudi niki anjuran yad'u lil mayyit wa lil muslimin. Kula panjenengan anjurake engak kareng Islam selain dalam setiap doa kula panjenengan dalam kitab sehat amaki bikulah nang bulan Ramadan saya tapongkor 2 tahun tapongkor dalam kitab Ajalatus Sibat ila Makarimil Akhlak termasuk labengah orang doa na cepat terima mun kelem doa kita kan muslimin muslimat. Bahkan jika disebut situng riwayat saya jelas aki orang seistiqamah dalam saat semalam maus Allahumma shalli Allahumma fil muslimin wal mu'minin wal mu'minat tak korang dari petolekor kalih maka bi Allah iangka ketika kahasen tati waliyun min auliyaillah. Anak pemik bisa atena kak dito andi sifat rahmah dak sekap dari Islam. Sifat rahmah kak dito kunci dari kautusna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babur rahmah ar-rahmah. Jangan lamba orang ahli maksiat gara-gara belas kareng Islam sepura kepitu sana masuk surga. Kenapa? Dalam hadis kak itu. Kika itu ketika berduri nang tengah jalan pas ngocak orang kak itu, aduh ni sarabah tepak kareng Islam tang tretan. Buang duri. Sepura tu sana sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmah. Dalam solat kula panjenengan pakona Allahumma adu akidah kareng Islam. Dalam qunut adu akidah kareng Islam. Maka atikan itu bakon aku mantong dak kareng Islam ban umat Nabi Muhammad kak dinto termasuk umatun marhumah ika billasi sareng ajuran Allah tu sana banyak isaparah gara-gara edu aki kareng Islam. Dauna ummati ummatun marhumah tang umat aja umat saya kebelasi bi Allah tadkhulu ila quburihim yadkhuluna ila quburihim bidunubihim kal jibal mereka masuk dak ke kubur kalaban nyambitu sepada ban gunung wa yakhrujuna minha la dhunuba laha tumahhasu dhunubuhum
biistighfaril mu'minina lahum. Wa yad'u lil mayyiti wa lil muslimina bima kalaban padang sanadkuru sepakala nyebut pasal kaulahu dak ke engki doa minal ahadits dari banyaknya hadis insyaallah lamun kesokan sallallahu taala. Marina beda doa-doa orang-orang se doa ke orang mati. Yad'u lil mayyiti mun yad'u ala nika doa coba. Yad'u ala nika doa coba. Yad'u li doa bagus. Mun as-salatu ala as-salatu nika doa. Muta'addina ngakui ala bani ngakui li, as-salatu li bani, as-salatu ala, mun ad-du'a li. Maka pada hadis lamun pada orang tua yad'u ala waladihi, yad'u ala. Berarti doa ke orang tua dak ke anak ni kesanta, tapi doa cuba orang tua dak ke anak santaan boleh lebih kuat. Maka doa ala, yad'u ala. Maka saya punah cang diibaring pada hadis Rasulullah dalam kitab Muntahassul cara Syekh Abdullah Al-Lahji dalam anyarai dekat kitab Asy-Syama'ilun Nabawiyah bahwasanya al-Muhammadiyah al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Fala ini terkadang eta mibaki bi Allah karena salah ngocak dan sebagainya. Mun lata tireng tua kotu terbiasa tak ngocak aki cuba dak kana. Lacong leki tabrakan, lacong jaan dan lain semacam. Cak daya leki kaki mun daya pas tabrakan, mun daya pas anu mana pas aki. Cak daya kaki mun tak daya berarti kecintai Nabi, berarti akhirnya fokus, berarti rempel. Menggunakan bahasa dengan sebaik mungkin. Summa yukabbiru rabi'ata wa yad'u ban maka kare-kare takbir pasara engki musalli rabi'ata dak ka doa nomor 4 dak ka takbir nomor 4 atau kalaban takbir nomor 4 wa yad'u ban doa pasara doa nomor 3 nik lil maitul muslimin doa nomor 4 nik doa akad tidak kareng mayit juga ban umum wa min ahsanihi ban panika setengah dari paling bagus doa nomor 4 Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah la tahrimna muka-muka tak tahrim hirman kak dintoh tak memilokan siren tak memilokan bagusan. Allahumma ya Allah la tahrimna muka tak mata miluah tak saya pertama atan la tahrim nikah ki maknana hirman nikah lo milo kebagusan. Nanti mone maknai ya Allah cek patak milo ya Allah cek mau ketak mamilu cek mat ki cek selesai. Allahumma ya Allah la tahrimna cek mata milo kencaran kebagusan pasal ajunan ada katuna ajrahu daka kencaran ki mayit pemiluaki maksud pemiluaki kencaran sama hari mayitnya. Wala taftinna ba'dahu banca apa dengan fitnah pasal ajunan nada kau stajab ba'dahu sama dengan namanya. Kenapa? Tak ada situng zaman kecuali jan ngakhir jan fitnah kali itu keluar. Fitnah kak dinto ekalak dari fi'il madi fatana. Fatana kak dinto cangreng Arab manabi orang seke seandainya nyari nikah fatana. Biasa yang kuidak ke orang nyari emas. Orang nyari emas nikah kan ibor dari bawah masuk pas esareng beda sarengan dan nikah pas ebri aing ekese pan ekese se emas alain se celot toron se kreker nikah ebuang jadi emas nikah fatana kangku nyari se emas apa pesa kalaban tidak tengah fitnah dak ke orang Islam kak dinto nikah kangku ngaoningi saya rasa nang ecelen se bener ban saya rasa nang ecelan secuba dan akhir dan banyak fitnah tak kira jangan banyak fitnah ban fitnah secek kata akon sarang ajunan Rasulullah fitnah rek Islam pada rek Islam atau karan dan lamba dalam masjid ijabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa telok hal dua terima situ tak terima saya doa pertama cak adab aki umat abtina kata umat selamba sampai tak ada sekali kalaban aing cak adab aki kalaban dua anak untuk adab cak pemusnaki umat kalaban adab senomor telok doa cak pemusnaki umat kalaban atau kar pada ternyata pada Islam ini ternyata itu Allah sarang Gusti Allah
Ti maka jalan fitnah ka dintoh dan Islam atau pada Islam. Maka sifat sareng Rasulullah badiru bil a'mali fitanan qit'atan ka qita'il lail. Tulian ala ko bagus takok sampai datang fitnah, saya datang fitnah kelak pada ben potongan-potongan malam. Jan malam jan petang, jan malam jan petang, jan malam jan petang. Orang kak dinto tak ditemu nekuah ka sayara. Mana bi kalairah kula ben panjenengan dalam malangkah maka salah. Salah. Saya takut ni ko orang lopot, saya toro orang lopot. Ni kan pasti capok fitnah ka itu. Kita angkat kita lain. Waghfir lana ban mukanya para junan lana kan di abtina sataja walahu panikan di mayit. Wal mukhtar ban tining qaul sepele annahu panika sangkuna kalakuan yutawilu panika malancang pasar musalli ad-du'a ada ke doa fi rabi'ati dalam doa dalam takbiran senomor 4. Orang kita pendapat banyak napa melancang dalam takbiran nomor 4 al-mukhtar tabun Imam Nawawi pelancang. Dua bakara doa senomor terlalu melancang mendapat doa senomor 4 Allahumma la tarimna ajra wa la taftina abad wa filana wa assalamualaikum. Dan al-mukhtar pelancang akan lekik pada hadis saya jelaskan mungkin bahawa doa pertama terlalu bermerempat ni kedak pada lancang. Khilafa ma ya'taduhu aktsarun nas halai apitai atau kalaban apitai padang ya'tadu biasa ki huda kama aktsarun nas pasarang banyak-banyak manusia. Bedakan papita kalaban sebanyak orang kan itu pan takbir nomor 4 wala sungat takbir sampai semakin singkat cerita. Ana pemi pakon palancang karena pada hadis li hadis Ibnu Abi Aufa alladhi sanadkuru insyaallah karena pada hadis Sayyidina Ibnu Abi Aufa alladhi nyatan hadis sanadkuru sepekal nyebut kaulahu dak hadis insyaallah laki pada hadis Ibnu Abi Aufa ni kan jelaskan bahawa doa se kaping 4 ni kalancengah dak pada ben lancengah doa se nomor 3. Wa amal adiyatul ma'thurah ban ana pun tining banyak-banyak doa se ma'thur. Al ma'thurah ka dintos se bedalampet beda rabunah yakni biasa terkata al adiyah al waridah atau al adiyah al ma'thurah yakni rabu dari kustai kanjeng Nabi al ma'thurah athar dari kustiannya Nabi. Dan lembak doa kadintoh apapun itu lebih bagus doa sema'thurah. Tapi ma'thurah mun sampean tak faham angona doa ngarang tipi. Karena hakikat dari doa at-tadhallulu bit-talab. Ma'ina abada ajunan Allah kalaban minta dak Gusti Allah. Maka ada buaki ad-du'a mukhul ibadah. Doa kadintoh dalam hadis ada buaki otak intisari daripada ibadah. Dak ramai kau tak mi intisari. Hakikat orang ibadah kak dintoh angina aki abad dengan ajun Allah. Saya kau tak ibadah sujud makana aqrabun nas ila rabbihim paling semaan manusia sedak ka pangeranna wa hum sajidun ketika mereka dalam kondisi sujud. Kenapa? Karena paling muljanah kompeten seneng ibadah manusia ni kedai ka itu perpanggil sebaik tanah. Nunjuk aki abain. Semakin orang aroma sa'ena nang yajun Allah, semakin aroma sa'abak ni kecuman debu-debu berterbangan nang yajun Allah, tak ada faidah. Tak aroma sah muljan nang yajun Allah, semakin orang ni kesemak dak ajunan Allah. Ya tapi benih bah ngoncang kok masalah aroma sa'ena berarti kok semak ke Allah. Mereka maghrur, orang yang capok tepo bi syaitan bi nafsu natibi. Berarti itulah yang menjadikan mereka para wali-wali Allah kat dintoh terkenal wali belain semacam ni istighfar. Mbak Aban kan celinga, tang doa mustajab ngarang kok wali Allah celinga ni. Alhamdulillah terselamat. Jadi tak ning aroma sani ka keratu dak Gusti Allah. Karena orang jantau pasir abak sira Allah ni kejan aroma seenah nang ajun Allah. Wa amal adiyatul ma'thurah ba'da takbiratil tsalitsah disamaran takbir senomor 3 faminha maka panik setengah dari al-adiyah al-ma'thurah. An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala kata ki buruk mun sampeyan tak tahu makna maksud tecak Arab pala tak betul apa. Sampeyan melarat sing hafal akhirnya contohlah Sayyidina Bilal. Nabi Bilal ka dinto orang luar peniring Rasulullah pun nak doa, sehari nak doa nikah, ada nikah sunat nikah. Setidak bilang nikah bingung. Rasulullah ajudan cek benyang doa natan kula saya hafal karo situ.
Ilang ulang ni kasarin ni kedua anak dak ni kini kedua anak tak bawa balik Sayyidina Bilal. Sekarang Rasulullah ya'lam. Tak kira lama doa Rasulullah. Sayyidina Bilal beda. Pada Sayyidina Bilal kata ketika Iyadab saya martika kisah Sayyidina Abu Bakar Iyadab sebab nang tempat panas di majikan nak itu kok ibadah kiret nang tengah dan tingkat tanah panas mulai kocak panas nang Saudi kan itu kan nang area panas itu bisa sampai dapat 50 derajat Celcius kalau panjenengan kan paling panas paling terlopot-lopet beluk derajat Celcius panas okay. Mulai kasemun zaman panas itu tak oleh beda pelakoh lebih dari kol 10 tak toron tak oleh beda yang pelakoh kali itu tak nyambi aing tak kok wah dehidrasi kekurangan aing panas suku Sayyidina Bilal terkelupas beliau ada bu ahad karena beliau itu orang luar Bani Asdi Arab Shalla anwalati pasara Rasulullah SAW ala janazatin dengan situn jenazah fahfidtu min du'aihi maka hafal pasara kaula min du'aihi dari doa Gusti Nabi wa huwa yaqulu ban halatin Gusti Nabi yaqulu pada kadabun Nabi Allahumma ighfir lahu warham ya Allah maka nyapora ajuran lahu ikan diingki mayit warhamhu ban muka bilas ajuran huda mayit wa afihi ban muka ma'afiyah afiyah ka dia yakni masalah mabaris wa afi ban mabaris al afiyah ka dia tajabu Nabi Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki yang kudak sekapin barang sehat badan dari sakit afiyah tadak tusah afiyah Roma bagus afiyah makan mon orang ngakan mon orang Arab itu pas ngakan sampean matabar ayo makan bareng orang ini kan mentada ucap bil afiyah antar ngakan aban nyaman sempurna tapi lafal afiyah yang kudak banyak hal pada ban lafal barakah maksud itu wa afihi tusah ban wa afihi ban muka nasihat yakni mabarasa selamat dari adab ajunan hidak ke engki mayit wa'fu ban mukanya para ajunan anhu dari engki mayit ulama kita pendapat dalam pitana ghafara ban afa ghafara kali itu sapora tusana cepon tapi mastur etotop jadi orang yang sapora tusan nikah dak budi pakun etam kakek lamba waktu ria ala komaksiat dia waktu ria ala komaksiat dia waktu ria yang ketika cepat depan sarang ajuran Allah Subhanahu wa taala bentuk sedikit sapora sarang Allah bingko tak babadang bingko sapora tapi ki ko bala kapi ki kocak maghfur al maghfur wa akrim ban mukamamul jajunan nuzulahu daka nuzul an nuzul ka dinto manabi orang matamoi pas beri hidangan ni kocak nuzul orang masuk dak ke surga ka dinto beri ikal nikmatan kan nikmatan ni kocak nuzul papareng kata narima tamoi wa akrim ban mukamamul ja pasar ajunan nuzulahu daka narima tamoi dak ka engki mayit wa wasi ban mukammal wasa pasarajunan mudkhalahu dak kenengan masukna ki mayit isim zaman isim makan dari lafal adkhala mudkhalahu karena cang di baring dalil ka dento hadis ka itu tadi dalil di baring cukan tadi dalil bahwa dalam alam kubur ka dento sempet legah nika tergantung kalaban rahmat Allah ban sesuai kalaban amal kalaku bi orang wasihu bil ma'i wa thalj wal barad ban muka mandina pasarajunan huda kaki mayit bil ma'i kalaban aing wa thaljiban es wal baradiban aing calap wal baradiban aing calap saya maksud kak dinto sepora kitu sal wasilu bil ma'i wa thalji barad maksudnya sepora kitu sal wa naqhi min al khataya kama naqata thawb al abyad min ad danas ban muka mapersia ajunan hidak ke mayit minal khataya dari banyak-banyak dosa kama naqaita kati oleh mapersia pasir ajunan thawbal abyadah dak kakalampi sepote minad daras dari tol kotor kalampi kotor apa bersih sareng ajunan Allah
Kisah kapina kan Allah. Dalam biasanya doa sebagian kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Wa abdil hudalan khairan min dari ban muka nganten ajunan huda kama yiddaron dak kecompok khairan selebih bagus min darihi dari ramanah engki mayit. Kante ramanah lebih bagus daripada ramah senang itu. Wa ahlan ban keluarga khairan dak lebih bagus min ahlihi dari keluarga engki mayit. Wa zaujan ban pasangan mun laki engki bini mun bini ki laki khairan lebih bagus min zaujihi dari bini engki mayit. Hi berarti mayit laki. Dalam maksud ulama bisa pendapat di dalam memahami wa zaujan khairan min zauji. Napa ikan tak bini lain? Rata-rata ulama jabu ki wa zaujan khairan min zaujihi bini ni berarti bagus. Bing sareng Gusti Allah dak kecelasan lebih bagus. Tapi pakun bini kali tu kan bini lebih bagus atau bangki utari. Wa adkhilhul jannata ban muka mamasuk ajunan huda mayit al jannata dak ke surga. Wa'idhu ban muka raksa ajunan huda mayit min azabil qabri dari seksaan qabur wa min azabil nari ban dari seksaan neraka. Dalam bahasa lain azabul qabri itu fitnatul lafal fitnah ni yang ku yakin dak azabul qabri. Beda sebagian kitab situng kitab dan kalau teman maus bahwa di antara fitnatul qabri kadin to apa cuba nyama. Apa cuba nyama dak remah. Jerengkong ka ismin fitnatul qabri cepor. Sebagian ulama medanika pada hadis jelas aki bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pon elahira kidak katunya maka jin ben sekelas jin kak dentoh saya mulai lembek sak biasa nak ngidingaki dak karasan na para malaikat ketika Allah kon makon malaikat satasan maka ia tara kidak malaikat ni kesokan pina akan Allah kesokan ojen Allah kesokan terjadi nikah dan lain semacam. Tapi jin nikah pas ngiding akil mbak sebelum Nabi lahir, oh laki arif fulan keelangan. Berdedi lain semacam, sangat jin. Akhirnya entar tertidukon. Maka lambat banyak tertidukon. Pi jin ke bala. Mari sekak dia tu lahir aku setakat Nabi tetap kan. Tak ada boleh istilah ngiding akil kan itu tak ada. Mun benda maksud nikah yang can kalaban ancanan saya kak lima ancanan kak dintoh nyebab aki jin gelak tak andik kekuatan polek kecuali tasakkul kecuali peroba cuba serem kok nak jerengkong kecuali kok nak le jerengkong nikah mencuba dak kenyamanan orang yang saya mati orang yang lah mati arabah apa tenang rumah serem kok nak tak dengannya absaab napa meneh semacam niki kocak fitnatil qabr berarti wa'idhum min adzabil qabri ki doa semathur dari Gusti Kanjeng Nabi sebelum aku leban panjenengan ngolok salam nepakon doa sebelum salat Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min syarri ma min syarri fitnatil masiihid dajjal adzabil qabri wa min adzabinar binaduna hatta tamannaitu sampai harapan pasal kaulah an aku nadak kutubah dan pasal kaulah ana kaulah zalikal mayyit pak ni kakak di senjata nama mayyit rahmat muslim saking Rasulullah doa cek sampurna ketika din teten keluar ngarep cek engko semate jian bae doa Rasulullah anapa Sayyidina Auf ibn Malik itu oning betapa doa Gusti Kanjeng Nabi itu mustajab kini kedoana orang manabi orang kak ditoh orang lah balik mun kita balik can lembak doa nak ditoh semaksud dari Gusti Kanjeng Nabi nikah doa ki orang-orang ki orang ki kana makanya kau cakap Allahumma jahul faratan li abawahi wa salafan wa dhukhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an ya Allah tatiaki anak saya mati kak ditoh ngadeen dari sebuah doaan tati sempenan kangku masuk dak ke surga tati pakai enggak tati i'tibar sebisa tati ngalak manfaat dalam koordinat gak dentok ban tati aki anak-anak itu tukang beri syafaat dekat orang sepon baru itu aki warzuqlahum sabra wa salawa yang sepona mentare sabar dan semat mun itu aki sabar orang ki kana kita kalau tak salah dengan ulama kan mun berdebah doa ki nyon sapora dekat orang ki kana pas doa ni kalau pai ni ka lok sesuai kalaban saya anjurak